आज आम बनइबा फूलकोबी आलू मसला जहाँ को घरे थिबा मसला रे बनइबा बहुत स्वादिष्ट रहिबो। बेसी सिजिबनी कोबी ना बेसी कंचा रहिबनी, पूरा परफेक्ट रहिबो। खाଇବା ପାଇଁ एते स्वादिष्ट जे आपण गोटे थाली जगह दुई थाली भात खाई नेबे। नमस्कार, प्रतिदिन रोषेई को आपण मानकु अनेक अनेक स्वागत। आपण मानकु अनुरोध रहिला जदि चैनल ले नुआ अछंती प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करनेबे। वीडियो ती किछि पार्ट पसंद आसीबो प्लीज गोटे लाइक करिवे। फूलकोबी तरकारी बनया पई एठी हमें फूलकोबी को मीडियम साइज रो ही काटिबा, जहाँ फल बेसी सिजिबनी। यदि बड़ काटी देबे कंचा रहि जिवो, सेथि पई एठी मीडियम ही काटिची। काटी सारला पर को धोई की गोटे साइड रे रखि नबा। एबे हमें गोटे मसला बनइबा, सेथि पई कड़ाई बसैची। कड़ाई रे देई दबा गोटे रु 2 चम्मच तेल। तेल जेतले गरम हो जिवो एठी हमें पियाज को काटिकरी देई दबा। मुठी गोटे मीडियम साइज रो पियाज व्यवहार करची। पियाज को एठी आपण रफली चॉप करिवे। आउ गोटे कथा मन रखिथिबे, एठी हमें पियाज को कोन हबा ना लाइट ब्राउन कलर हवा जे भाजी नबा। सेथि पई फ्लेम को लो टू मीडियम रखिबे। लो टू मीडियम फ्लेम रे पाखापाखि गोटे रु 2 मिनिट भाजी नेबे। एतिकी ही पियाज को भाजीबे। भाजी सारला पर फ्लेम को लो करी पियाज को गोटे प्लेट रे काढी नबा। काढी की बाहर ठंडा हवा पई छाडी दबा। मोटी 5 मिनिट पर देखौची, देखि पारुथबे पियाज पूरा पूरी ठंडा ही जाईची। एबे हमें पियाज को ग्राइंडिंग करिबा। सेथि पई म एठी कोन करची ना गोटे ग्राइंडिंग जार नेची। सेथरे एबे कोन करबी ना सब पियाज को देई देबी। पियाज देई सारला पर गोटे टमाटो एठी काटिकरी देई देबी। गोटे टमाटो एठी रफली काटी नेची। तापर 2 चम्मच एठी आपण चाहिबे पानी देइकरी भल से पेस्ट बनै नेबे। देखि पारुथिबे पियाज और टमाटर पेस्ट बनिकी रेडी सरलानी। आकु गोटे साइड रे रखि नउची। एबे हमें कोन करे ना जो बळका तेल अछि सेई तेल रे गोटे मीडियम साइज रो आलू को चोपा छड़ेई की मीडियम पीस रे काटिकी नेची। आपण चाहिले कोबी तरकारी रे आलू को मध्य स्किप करि परिबे। आलू को देई सरला पर फ्लेम को एठी लो टू मीडियम रखिबा। लो टू मीडियम फ्लेम रे गोटे मिनिट भाजी नबा। भाजी नै सरला पर फ्लेम को एठी लो करिवे। लो फ्लेम रे कवर कर नबा। कवर करके पाखापाखि 4 मिनिट छाड़ी दबा। एठी 4 मिनिट हेई गलानी। मेटी कवर काढी नउची। फ्लेम को लो ही रखिबे, जा फल आलू भल से सिजी जिवो। देखि पारुथिबे आलू मध्य सिजी जाईची। एबे हमें कोन करना फ्लेम को मीडियम कर दबा। आलू को गोटे मिनिट भाजी नबा। भाजी नै सरला पर आहुरी गोटे मिनिट छाड़ी दबा, जा फल आलू भीतर मध्य सिजी जिवो। ऊपर गोटे ब्राउन कलर आसीबो, खाइया पई स्वादिष्ट लागिबो। देखि पारुथिबे आलू मध्य सिजी जाईची और कलर केते चेंज हे जाईची। एबे मु कोन करबी ना आलू को काढी करी गोटे प्लेट रे रखि नेबी। एबे सेई बळका तेल रे हमें कोन करिया ना गोटे चम्मच देई दबा तेल। मठी रिफाइंड तेल यूज करूची। आपण चाहिले कोबी तरकारी को मध्य सोरिष तेल रे बनै की रेडी करि परिबे। तेल को हमें कोन करिया ना टिके जस्ट गरम हबा दबा, बेसी गरम हबनी। फ्लेम को लो ही करिवे। लो फ्लेम रे अल्प टिके हळदी गुंड आधा चम्मच लंका गुंड देई दबा। तापर टिके जस्ट गोळेई नबा। गोळेई नै सारला पर फ्लेम को लो ही रखिबे। जदि हाई करिवे हम सुखिला मसला देइचे मसला पोड़ी जिवो। तापर कोबी देई दबा। कोबी देई सारला पर एठी हमें कोन करिया ना गोटे रु 2 मिनिट प्रथमे कोन करिया ना मसला सहित कोबी को भाजी नबा। जहा फल कोबी रो कलर तो भल आसीबो, स्वाद गोटे अलगा टाइप रो आसीबो कोबी रो। एबे हमें कोन करिया ना स्वाद अनुसार अल्प टिके जस्ट लूण देई देबे। जेते कि कोबी की दरकार सेते कि ही लूण देबे। लूण देई सारला पर पाखापाखि गोटे रु 2 मिनिट एठी हमें भाजी नबा। फ्लेम को मूलरू लास्ट चाहे लो ही रखिबे। जेतु सुखिला मसला एठी यूज करछे मु आपन को बारंबार कहूची। एबे कवर कर नबा। कवर करिके लो फ्लेम रे पाखापाखि 3 रु 4 मिनिट छाड़ी दबा, जहा फल कोबी टिके जस्ट सिजी जिवो। एठी पाखापाखि कोबी को आपण 60% ही सिजेइबे, बेसी सिजेइबेनी। एठी हमर कोबी पूरा सिजी गलानी, 60% हबो। तापर गोटे रु 2 मिनिट एमती भाजी नेबे। भाजी नै सरला पर पाखापाखि गोटे रु 2 मिनिट छाड़ी देबे। तापर आउ थरे टी कोबी को भाजी नेबे। जेतले कोबी रो कलर एमती चेंज हे जिवो ना, आउ कोबी को एठी बेसी भाजीबेनी। एबे कोबी को कोन करिया ना काढी करी गोटे प्लेट रे रखि नबा। जो प्लेट रे आलू रखिथिले कोबी को भाजिला बेले गोटिए कथा मन रखिथिबे, सबले 60 रु 70% ही कोबी को भाजीबे। ता सहित लो फ्लेम रे ही भाजीबे। जो सुखिला मसला में देइचे मसला जमा भी पोड़ीबनी। एबे मु कोन करछि ना सेई कड़े रे आ गोटे चम्मच तेल देई देबी। तेल गरम हे गला परे एठी हमें कोन करे ना गोटे तेजपत्र, 2टी दालचीनी देई दोउची। ता सहित गोटे चम्मच अदा रसुण को भल से छेची नेइथिली, छेचा मध्य एठी देई देबी। आपण चाहिले छेचा जगह रे पेस्ट मध्य यूज करि परिबे। तापर गोटे मिनिट कोन करिया ना कसी नबा, जहा पर अदा रसुण रो बास्ना रहिबनी। गोटे मिनिट छाड़ी दबा। तापर आउ थरे गोटे मिनिट कसी नबा। एठी जो आपण अदा रसुण को कसिबे ना पाखापाखि गोटे रु 2 मिनिट ही कसिबे, बेसी भाजीबेनी, नले अदा रसुण पोड़ी जाइथे, खाइया पई टेस्ट आसी न थाए। तापर हमें कोन करा जो मसला को बाटिकी रखिथिले भजा पियाज ता सहित टमाटो, से मसला को एठी देई दबा। देई सारला परे गोटे रु 2 मिनिट फ्लेम को मीडियम टू हाई रखिबा। मीडियम टू हाई फ्लेम रे प्रथमे कोन
କରିବା ନା 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ କଷି ନେବା। କଷି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଲୁଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେବେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୋବି ଦେଇଥିଲେ କୋବିରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖିକି ମସଲା ପାଇଁ ହିଁ ଆଳୁ ପାଇଁ ହିଁ ଏଠି ଲୁଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଅଧା ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇଦେବି। ଲୁଣ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମସଲାକୁ ଏଠି ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗୋଳେଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବା। ତାପରେ କଭର୍ କରିକି ପାଖାପାଖି 3 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। 3 ମିନିଟ୍ ଏଠି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ କଭର୍ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା 1 ମିନିଟ୍ ପ୍ରଥମେ କଷି ନେବେ। କଷି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ପାଖାପାଖି 2 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ମସଲାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ପାଖାପାଖି 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ କଷିବେ। କଷି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମସଲାର ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା 1 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ମସଲାକୁ କଷି ନେବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲା ଭଲସେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ତା ସହିତ କଢ଼େଇରୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ଶୁଖିଲା ମସଲା ଆମେ ତରକାରୀରେ ୟୁଜ୍ କରେ ସେଇ ମସଲା ହିଁ ଏଠି ଦେବା। ମସଲାରେ ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ତା ସହିତ ଅଧା ଚାମଚ ଏଠି ମୁଁ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଉଛି। 1 ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଦେଇଛି। ରାଗ ତ ଲାଗିବନି କିନ୍ତୁ କଲର୍ ଭଲ ଆସିବ। ତା ସହିତ ଅଧା ଚାମଚ ମୁଁ ଏଠି କିଚେନ୍ କିଙ୍ଗ ଦେଇଛି। ମସଲା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମସଲାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହିସାବରେ ମସଲା ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି କଲର୍ ଭଲ ଆସିବ। ତାପରେ ଶୁଖିଲା ମସଲାକୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ନା 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ରଖି କଷିବେ। ମସଲାକୁ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ପାଣି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠି ଶୁଖିଲା ମସଲା ଦେଇଛେ ମସଲା ସିଝିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଖିଲା ଭାବେ ମସଲାକୁ କଷିବେ। ଏଠି ମୁଁ 2 ରୁ 3 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ମସଲାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ଭଲସେ କଷିବି। ଯେତେବେଳେ ମସଲାରୁ ଏମିତି ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ କଡ଼େଇରୁ ଟୋଟାଲି ମସଲା ଛାଡ଼ିବ ଜାଣି ଯେ ମସଲା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଲାଷ୍ଟକୁ କିଛି କସୁରୀ ମେଥି ଦେଇଦେବା। କସୁରୀ ମେଥି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଫାଡ଼ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ଯାହାଫଳରେ ରାଗ ଟିକେ ଲାଗିବ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭଲ ଆସିବ ତରକାରୀ ଗ୍ରେଭିର। ମସଲାକୁ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ମସଲାକୁ 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏହିପରି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କଡ଼େଇରୁ ତେଲ ବାହାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ମସଲା ପୁରା କଡ଼େଇରୁ ଛାଡ଼ିବ ତାପରେ ମସଲାକୁ 1 ମିନିଟ୍ କଷି ନେବେ। କଷି ସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଭାଜିକି ରଖିଥିବା କୋବି ଆଉ ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବେ। ଆଳୁକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମସଲା ସହିତ କୋବି ଆଳୁକୁ 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ କଷି ନେବେ। କଷି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହିଁ ରଖିବେ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଉ ଥରେ କଷି ନେବେ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି କଷା ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଗ୍ରେଭି ଚାହୁଁଥିବେ ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଏଠି 1 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଳେଇ ନେବି। ଆପଣ ଥରେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ ବନାନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବନିବ। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଠି ହାଇ ରଖିବା। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ରଖିବେ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର୍ କରିନେବେ। କଭର୍ କରିକି ତରକାରୀ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 4 ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆଉ ବେଶୀ ଏଠି ଫୁଟେଇବେନି। ଯଦି ବେଶୀ ଫୁଟେଇବେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମ କୋବିଟା ଅଧିକା ସିଝିଯିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏଠି ପାଖାପାଖି 4 ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଏଠି କଭର୍ କାଢ଼ି ନେଇଛି। କଭର୍ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଜଷ୍ଟ 1 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ବିନା କଭର୍ରେ ତରକାରୀକୁ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଗୋଳେଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଏତିକି ହିଁ ଗ୍ରେଭି ଦରକାର ଥିବ ଏତିକି ହିଁ ଗ୍ରେଭିରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିପାରିବେ ନହେଲେ ପାଖାପାଖି ଆହୁରି 2 ମିନିଟ୍ ବିନା କଭର୍ରେ ଏଠି ଫୁଟେଇ ପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋତେ ଏତିକି ହିଁ ଗ୍ରେଭି ଦରକାର। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି ନା ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟିକି ଦେଇଦେବା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିବା। ଗରମ ମସଲା ଏଠି ପସନ୍ଦ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମର କୋବି ତରକାରୀ ପୁରା ବନିକି ରେଡ଼ି ସରିଲାଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ। ରୁଟି ସହିତ ହଉ ପରଟା ସହିତ ଭାତ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।